Guys, luto tayo ulam guys. Ito yung ulam natin guys. Oh. Bangus. Siyempre bangus. Tapos yan yung gabi natin guys. Sabawan natin. Yan yung ingredient natin. Luya, bawang sibuyas, bitchin. Yan. Asin. At saka siyempre suka. Yan. Tara na guys. Samahan nyo ako. Magigisa na tayo. Try go! Magigisa na tayo ng bawang. Yan, lagyan natin yung luya. Yan. Guys, bawang luya guys. Oh. Diba, nalagay na natin yan guys. Nagisa na natin. Ilalagay na natin ngayon yung ating gabi. Yan. Kasama na natin sa gisa guys. Ayan yung technique yung guys, para masarap yung ating sinabawan na bangus. Diba? Ayan na, mukulo na yung ating gabi guys. Try na natin yung ating patlad. Tsaka ito guys, oh, yung ating bangus. Ayan. Try natin yung bangus. Ang bangus na masarap. Kasi bawal yan lugayin eh. Pag nilugay natin yan, yari tayo dyan. Pinatay na suka guys. Yung sinabawan nating gabi with bangus. Yan. Kahit muna guys, mga 10 minutes. Paluto yung bangus na. Luto na yung ulam natin guys. Ayan na guys, oh. Yung sinabawang gabi. Yan, wala tayong abalong dito guys. Gabi. Yung lagay natin sa bangus. Tara guys, kain na tayo.